Evo nas, sada i službeno. Dobra večer i dobrodošli u našu radionicu. Jedna prva interaktivna radionica o Zoomu iz uloge domaćina, iz uloge hosta. E sad, ja stvarno ne znam da li je ovo san ili ava, da je meni neko prije 3 mjeseca, prije 10 dana rekao da ću ja voditi radionicu o Zoomu. Ja bih rekla, nema šanse. Jer ja i tehnologija nikad nismo bili nešto posebno voljeni i to je uvijek samo ono minimalne stvari. Znala što mi treba za funkcioniranje i to je to. I sad da se ja nalazim u ulozi da nekome pričam o tehnologiji. A, i najjače od svega što sam ja uvijek suprugu govorila, ja ću ti imat nekoga ko će se meni sve brinu za svu tehnologiju, a ja ću samo doći, sjest i raditi. I to je meni želja. I sad na kraju ispadne da upravo ja stojim tu ispred vas i ogromnu strast imam prenijeti ovo što znam. I to mi je nevjerojatno koliko je u meni se stvorila ta ljubav da to prenesem. A sad ću i reći zašto, jer je upravo taj strah od tehnologije meni bio jedan od mojih, ajmo reći, mislila sam da je to neki veliki, velika prepona, veliki neki komad koji ću teško sladati, a na kraju ispalo jako jednostavno. I zbog toga nekako bi voljela da ne uzimate ovaj Zoom kao nešto teško, što vas nešto koči, što vas nešto blokira, jer je izuzetno jednostavno. Ne treba nam biti neka kočica na našem putu. Putu življenja svoje strasti, cijelo vrijeme o tome govorimo. Jer svi mi smo na nekim sličnom dijelu, neko je malo ranije krenuo živjeti svoju strast, neko će tek sad krenuti, svi smo na tim nekim sličnim koracima i treba dijeliti ovakve stvari, da se međusobno potaknemo na ovaj put. E sad, ja sam počela Zoom koristiti možda prije 3, 4 godine, ne znam, 3 godine ćemo reći, ne znam, kad već smo 2,5 godine meditaciju u tišini. Zapravo sam krenula kao host koristi za meditaciju u tišini. Tad mi nije bilo ni na pamet da ću ja imati ovoliko svega na YouTube-u. To mi je samo bilo, ok, ja radim inače meditaciju u tišini i kako mogu podijeliti svoju neku strast, što je to što ja inače volim raditi, radim, a sad mogu to isto raditi, ali s drugima. I to je bilo najlogičnije, ono, pa da, to je svako jutarnja meditacija u tišini. Sve što je dovoljno je upaliti Zoom, ja i tako uvijek meditiram i da dođe, niko ne dođe, ja bi isto to radila i da i dođe, ne znam koliko ljudi, super. I to je meni bilo super rješenje, jer te moje meditacije traju 20 minuta, a ovaj Zoom Basic, prvi korak Zooma je to 40 minuta besplatno. I ja sam rekla ništa ne gubim, ništa ne dobivam, idem probati. I tako sam ja vodila neko vrijeme na tom prvom levelu Zooma meditaciju u tišini i onda sam vidjela da što je druga stvar koju ja volim raditi, u čemu uživam i koju zapravo mogu isto to uživanje podijeliti s drugima, to su bile kakao ceremonije. Ja sam doma uživala sebi, napravi svoj oltar, svoj kakao, pjevat kakao, sluša glazbe, ući u meditaciju. I onda je samo bilo, pa da, zašto to ne bi sa svima radila? I tako je nastalo kakao ceremonije. I malo pomalo tako je to. Onda su nastali i satsanzi i neke dodatni videi. No, međutim, te kakao ceremonije su na kraju prerasle u nešto što i dalje mi nismo znali što nas čeka u budućnosti, već smo slijedili neku svoju strast. Kako je meni to došlo na pamet, ja ne znam, ali u jednom trenutku je došla ideja da prepustim vama da vi vodite kakao ceremonije. I kako, ja sam mislila, ko zna gdje će to odvesti, možda će jedno, dvoje, troje ljudi to htjeti, na kraju sigurno nas je već 10-ak, ako ne i više se izredalo. I u cijelom tom procesu ja sam se našla u ulozi da tim ljudima koji će voditi kakao ceremonije uživo 1 na 1 objašnjavam kako Zoom radi. I nakon što sam sve to prošla 10-ak puta, koliko sam se puta ponovila jedno te isto, i dalje mi nije palo na pamet da nešto ovako podijelim. To mi nije bilo niti na kraj pameti, ja i tehnologija minimalno. I dogodilo se zadnjih možda 15 dana, sudjelovala sam na nekim Zoom predavanjima gdje sam vidjela da se
druga strana koja je domaćin, host, ne snalazi. I u kontekstu super saveznik bi trebalo jednu glupu stvar napraviti, tipa svih mutati. I to je dva klika mišem. Ja s ove strane govorim, a to ti je samo dva klika mišem, a ne mogu to osobi to reći, jer on kad vodiš nešto ti je nezgodno i pratiti ovo sve i onda to pustiš. A onda mi je bilo teško je to malo objasniti, to samo gore, lijevo, desno, tu ti piše, tu klikneš pa tu. I onda mi je samo u jednom trenutku nakon koliko sam se ja tu nervirala, sam se pitala što se ja nerviram, zašto me nervira što druga osoba ne zna, čovjek ne zna. I nakon tog jednog predavanja meni je samo došla ideja pa pokaži ljudima. I odmah sam napisala tu poruku na Viber, nisam uopće razmišljala o tome, da sam pustila da razmišljam, ne bi ovo bilo. Samo sam poslala poruku i čim sam poslala poruku, znala sam moram odmah naći datum, jer će opet biti neko odugovlačenje. Poslala sam poruku, našla datum i to je to. Tako da je sasvim slučajno iz nekog razloga nastala ova radionica, interaktivna radionica. Zašto interaktivna? Zato što ćete i vi koristiti, raditi na svojim laptopima što vam ja budem govorila. Neke stvari ću vam reći, nemojte to kliknuti, da ne bi pokrenuli svi zajedno share nečega, ali ću vam pokazati kuda da idete i što da radite. Snima se, tako da će biti snimka pa ćete moći i sami ponoviti. Naravno, nije prilagođeno za mobilne uređaje jer teško ćete vi biti host sa mobilnog uređaja jer jednostavno nije zgodno. Ne možete ovako prčkati i sve. Većinom, ako ste i tu, imate neki laptop ili kompjuter. Aha. Sad ću vas svih staviti kao ko-hosta, tako da možete vidjeti sve isto što i ja. Vi samo morate prihvatiti da ste ko-host. Evo, ja ću vas sad svih redom staviti. Samo još kratko. I ko-host. Da vidimo jeste li svi. Mirjana. Ima vas još. Znači, kad vas stavim da ste co-host, zapravo ćete imati sve ovlasti kao i ja, što znači da ćete se moći sami odmutati i ne znam, tako da pripazite da ne bi čisto zbog buke u prostoru. Još nismo Valentinica. Da vidimo, jesmo li svi? Ja sam host, ko? Odlično. Evo, sad ste svi co-host. Taj dio smo tehnički riješili. Kako radim ovako paralelno, dosta sam radila 1 na 1, pa sam stalno imala feedback od ljudi, čekaju, spori. Vi sve možete napisati na chat ako nešto treba uspori ili ako nešto nije jasno. Ako vidite neko pitanje koje možete postaviti na kraju, bit će prostor za pitanje. Ali ako imate nešto odmah u tom trenutku, slobodno pitajte. I ako vam nešto zvuči nelogično, niste razumjeli, možda to samo budem po default objašnjavala. Ako vam išta zvuči nelogično, pitajte na chat, ja ću pratiti i vratiti se na taj dio. Sad, prvo ću šerati, prvo ćemo krenuti od samog početka, a to je šerat ću vam screen tako da vi možete pratiti ono što ja radim. Ovo je, znači, pošla sam na svoju stranicu na Zoom i na svoj account. Da vam samo malo pokažem, samo da ovdje malo maknem. Evo ga. I tu ima my account, inače tu vam piše sign in, nekad kako sam sejvala svoju lozinku, onda mi samo piše my account i automatski mi ulazi. Inače piše sign in i onda uđete. Sad, vidite moj profil. Na mom profilu imate ovdje, želim vam prvo reći o onom što smo rekli levelima, odnosno koji postoje opcije na Zoomu. I to vam se nalazi ovdje plans and pricing.
ovako, da vam odmah i to rečem, za Zoom treba imati dobar internet ako ćete šerat nešto direktno sa Chroma ili s bilo kojeg interneta, jer dosta interneta uzima ako se šera direktno. No, međutim, ako vi glazbu downloadirate, to će vam ići super. Ali ovo što ja sad radim, i pogotovo da sad odem na YouTube i pustiti glazbu, treba biti jako dobar internet. Ja vam imam neki prosječan internet i zato mi malo sad duže treba da moj laptop i internet to sve probave. Evo ovako, ovdje su vam te opcije koje imate za Zoom i ovo vam je ta basic koja je free, znači ona se ne plaća, no međutim ona vam je maksimalno do 40 minuta. Neki sastanci ne budu do 40 minuta, ali to definitivno ne možete riskirati. Neki ljudi nakon 40 minuta ponovno šalju link, novi link, to stvarno mislim da nije nikom opcija. Ono što je i ovaj biznis, znači ove su tri kategorije, biznis je too much za bilo koga ko počinje, što znači da se većina ljudi nalazi u ovom pro dijelu. Ovaj pro dio ima znači meeting duration 30 sati, to vam neće ni toliko dugo trebati, nego ono što vam je bitno, zbog čega ćete najvjerojatnije ima potrebnu upgradeat na biznis je taj broj sudionika. Znači, pro ima limit na 100 sudionika i to će vam na početku biti super i sasvim dovoljno, no međutim, ako vam nekada bude trebalo više od 100 sudionika, treba ćete upgradeat na biznis plan. Ovaj pro vam je 139,90 eura godišnje. Znači, cijelu godinu platite to. I ja mislim da se to stvarno isplati ako planirate koristiti. I to vam je sasvim dovoljno za neki početak. E sad, meni vam se dogodilo kad sam ja to uzimala da su mi ponudili besplatno prvu godinu Whiteboards. Ja sam uzela besplatno, zašto ne bi. Kad vi uđete, samo da nađem moj... Kad vi odaberete neki vaš plan koji želite, on vam se svake godine nastavlja, jedino ako vi to ne prekinete. Što znači da meni su se prvu godinu sam imala besplatno Whiteboardse, ali sam ja zaboravila to prekinuti, zaboravila da ih imam jer ih nikad nisam koristila i do godine su mi se naplatili u normalnoj cijeni. I to sam tek shvatila kad mi se naplatilo, jel? Ovo sam htjela, da vidite moj trenutni plan. Whiteboard se vam ja nikad nisam koristila, tako da vam i ne znam kako koriste se niti što. Ja sam taj dio mog plana otkazala. I to vam se jako jednostavno otkazala. Ja sam mislila da će to biti neka procedura, da će treba prekidati neki moj ugovor ili nešto slično. Naprotiv, samo ću vam kratko pokazati. Ovdje idete na Plans and Billings i ovdje imate Plan Management i ja imam trenutno ovaj Zoom ovaj pro i to je jedino što imam. Prije mi je tu stalo, evo ga ovdje piše Zoom Whiteboard i to sam ja samo bila ovdje pod manage pa je bilo cancelled i samo sam klikla cancelled, u jedan dan je to sve prestalo. Tako da nije vam ništa ono, možete vrlo lagano kad kupite otkupiti, ja mu to tako reći. Nije vam ništa strašno, nikakav ono teško ugovore ne potpisujete, niti treba čeka godinu dana da nešto prođe. I trenutno je moj jedini ovaj Zoom Pro i to je to. I to tu piše. Nešto su ove godine poskupili, pa ja mislim sa 149,90 eura, to mi je došao mail, prije je bilo 139,90 eura, ali to vam je na godišnjoj razini, ja sam to odmah platila tu cijenu i to je to. To bi bilo to što se tiče ovega koji ćete odabrati Zoom plan. Sad, ovdje imate milijun stvari i kod svega ovega ćemo imati milijun stvari. Ono što želimo se zadržati na najbitnijemu, što je vama najbitnije kada krećete u neki posao, a to je ovdje meetings. Evo ga. Meeting su znači Zoom sastanci koje ćete vi unaprijed selektirati. Meeting se možete selektirati, ne morate ići preko Chroma ili tako sličnog
izbornika, već možete preko vaše Zoom aplikacije. Možete i tamo napraviti meetings. To se prije nije moglo, sad se može. Odete na meetings ili odete ovdje na schedule, nije bitno. Jedno i drugo će vas odvesti na isto. I onda imate ovdje schedule meeting. I tu kliknete i otvorit će vam se, evo ga. E, sad ću vam to otvoriti, tu recimo My Topics, stavite neki naziv koji vi želite, ovdje koji datum, u koliko sati, ovdje otprilike vrijeme, to vam uopće nije ništa ni bitno. Jedino sad što vam je sljedeće bitno staviti u zoni kojoj ste, to će vam biti vjerojatno po defaultu, jer ćete označiti gdje živite. Jedino vam je ovdje bitno da li želite da se taj sastanak ponavlja. Najčešće se ti sastanci ponavljaju. Recimo, ja imam isti Zoom link za svaki dan meditaciju. Za sanjaonicu imam drugačiji Zoom link. Zato što su drugačije sam uvjete stavila. Za meditaciju sam stavila da se može doći pristupiti u bilo kojem trenutku, dok sam za sanjaonicu stavila da se može pristupiti jedino kad ja dam dopuštenje. Znači ima ona waiting room, soba za čekanje i koje se vi nalazite taj međuprostor i čekate da ja pustim da se uđe. Zašto? Jer za sanjaonicu kada krenemo s procesom ne mogu se više ljudi uključivati i zbog toga najviše služe te waiting rooms kad neko da ljudi se ne uključuju naknadno, što meni kod sanjaonice kod sanjaonice mi to jako služi. To kod meditacije u tišini ili satsanga ili ne znam, nekih drugih stvari, mi to nije važno. Kako hoćete da se priključite, priključite se. No, međutim, meni svi sastanci su ponavljajući. I onda klikneš ovdje i sad ti tu nudi da li ti želiš da ti se je li ti taj sastanak ide svaki dan, weekly, možeš staviti no fixed time. Kad staviš no fixed time, to ste najmirniji. Ono, može kako god bilo. Ovo je njemu neki čisto onako plan da ima. No, međutim, evo da ću vam, i ako znate, recimo, ja sam za meditaciju u tišini znala da su svaki dan, ali za satsange ne znam jesu li svaki dan. Ali ja mu staviti, recimo, da stavite daily i onda imate repeat every day i onda uopće imate kad je end time. I možete odrediti neki datum, recimo za godinu dana, ili možete odrediti nakon određenih broja sastanaka. Recimo, znam da ću imati 30 sastanaka, onda odredim nakon 30 sastanaka. To vam opet je najbolje stavi no end time, jer ste onda neograničeni. Ako se predomislite, ostaće vam sve isto. Ono, ako ovako sebe ograničavate, ako je 30 sastanaka, pa u nekom trenutku vam bude treba 31, pa trebate pravi novi Zoom link, ovako se jednostavno neograničeno vam je tih sastanaka. Ovo su sudionici i ovo je jedan novi oblik Zooma, recimo to je predzadnji update Zooma, gdje je moguća kontinuirani chat između sudionika i kad je aktivan Zoom i kad nije. To vam nikad nisam koristila, ne znam kako je. Nisam imala potrebu, jer onda tu treba unositi mail adrese, uopće ne znam na kojem principu se nastavlja ta komunikacija izvan Zooma. Ovdje ovo, da li vam je potrebna registracija, ako vam je potrebna registracija, tu onda kliknete, onda vam se otvaraju neke nove teme. Ja za ništa nisam stavljala registraciju, to možete i prije neku registraciju napraviti putem Google obrasca ili na neki svoj način kako vam se ljudi prijavljuju i javljaju na neki event, a možete istražiti ovdje. Template, to vam uopće nije bitno, whiteboards, ja. Ovo, sad vam je ovdje passcode. Ovdje vam uvijek bude neki zadani broj. Moja vam je preporuka da olakšate ljudima život, stavite tu koji god hoćete broje, koji 1, 1, 1, 1, 2, 3, jer ljudi neki kad ulaze preko mobitela ne mogu pristupiti baš preko linka, nego baš moraju unositi Meeting ID i passcode. Meeting ID ima nešto 10-ak brojeva i to sve moraju uzeti jedan po jedan broj, bare im onda olakšajte sa passwordom i stavite neki jednostavni da bude 11100, neki koji vama je najjednostavniji. Ovdje vas i pita da li želite waiting room i ovdje znači kliknete da li želite ili ne želite.
Ovdje odmah vas pita i video za vas kao domaćina i sudionika, ja vam to držim, ne znam zašto, na offu, da su svima izgašeni videi, pa nek čovjek upali ako želi, to možete staviti na onu, to vi kako vi želite. Audio, computer audio, to je meni tako, ja mi se stoji po defaultu. Ovdje other options imate da dopustite sudionicima da se uključi u bilo koje vrijeme. To vam ja stavim uvijek i onda ako imam room sobe, waiting room, onda ja njemu nekima za vrijeme sastanka, recimo sa ljeonice, primijetim da neko koji je već bio, mu je pukao internet i onda se vratio. Naravno, toj osobi dozvolim da ponovno uđe. No, međutim, ako ođe ne stavim ovu kvačicu, ona neće biti u prilici ponovno ući. Tako da ja ovdje stavim tu kvačicu da se može priključiti bilo koje vrijeme, a onda ću ja, dok je osoba u waiting roomu, vidjeti da li ću primiti ili neću. Ovdje uvijek stavim da budu mutani, znači da bude ton izgašen svakom sudioniku prilikom ulaska. To je čisto moja preporuka jer ljudi onako uđu i u pozadini se svašta čuje, znali su se i svađati s nekim. To je moja preporuka da znači odmah staviti u startu kad se neko uključi da je mutan. I zbog neke intimnosti druge strane, zbog te neke privatnosti druge strane, a i zbog drugih sudionika bude neugodnih situacija. Ovdje možete staviti, ako želite da vam automatski snima sastanak. To je za neke sastanke koje znate da će se snimati, stavite da se automatski snima, da se ne bi dogodilo da ga zaboravite snimiti. Eto, ja sam više, nisam nijedan stavila da se automatski snima, više se sjetim, ali se znalo dogoditi da sam zaboravila tako da bi i mogla. Ovdje ne znam pojma, nešto blokiraš, to vam, to možete sami istražiti, nije vam sada za neki bitan detalj. Ok, sad smo prošli ovo kako napraviti kako ćete napraviti sastanak, sad ću ovo sve izgasiti. Ok, i sada idemo sa, ja sam napravila prezentaciju. Da vidimo prezentaciju, screenshotala sam dijelove kako ću vam govoriti da bi vi mogli pratiti. Evo ga. Ok, sada ovdje vidite prezentaciju. Evo ovako. Ovo vam je kada upalite dole lijevo, vidite moj miš. Jel ga vidite na ekranu kako se on kreće odlično. E pa ovdje vam ja imam Zoom aplikaciju, vi instalirajte kako god želite i kada dva puta kliknete na nju, ona vam se otvori, traži vam se login, možete staviti da vam zapamti vaš login i onda će vam uvijek tu biti otvoreno. I sad recimo ovo je ono što ja imam svaki dan, sam stavila da ujutru 6 sati do 6:30 ima meditacije i tu on mene podsjeća today, nije, s obzirom da je već bio taj sastanak, nema ništa više. Sutra ima u 6. Znači ovdje su neki ti sastanci što sam stavila da su na dnevnoj bazi. No međutim, ako vidite, ovdje vam ima vaš personal meeting ID. Personal Meeting ID vam je ID koji ćete dobiti kad napravite svoj account. To već sad vjerojatno imate, no međutim taj Personal Meeting ID vam se nikad ne mijenja i to vam je jedina, ajmo reći, sigurna baza. Svi ostali linkovi vam, kako se Zoom update-a, ćete kad tad mora promijeniti. Jer recimo Zoom te tom novom verzijom update-a na neku ruku ograniči i natjerate da promijeniš link, da napraviš novi link po tom novom updateu. Ovaj Personal Meeting ID vam se nikad ne mijenja. To vam je jedan stalni link i vi zapravo možete napraviti da vam svaki sastanak bude preko tega linka. To vam se isto tamo bude opcija kad birate da li želite novi link ili želite ovaj stari link.
što je tu još bitno? Ništa. Idemo kod sljedećeg. Ovdje još imate ovi sastanci koji se ponavljaju. Ovdje nisam stavila da su mi svaki dan, nego sam stavila no fixed time. I oni vam se nalaze tu dolje. Ova vizura, kako ovo izgleda, vam je sada s ovim updateom ovako izgleda. Svaki update, rade ih možda 2-3 puta godišnje, oni izmijene ove neke stvari. Ali sve vam se to inače nalazi, samo malo drugačije izgleda. Ovdje vam imaju ti što sam stavila no fixed time i sad ćete vidjeti kad se tu klikne, onda vam se otvori jedan novi prozor i tu su ovi moji no fixed time koji mogu biti bilo kada. I ovdje kad kliknete na pravi ekran, pokrenete meeting. Ok. Kada kliknete na ekran, pokrenete meeting, prvo što će vam se prikazati je ovo. Znači, imate Join with Computer Audio i test speaker and mikrofon. Moja vam je preporuka da uvijek testirate speaker i mikrofon ako ste u ulozi domaćina. Jer da vam bude manji stres ako kad krenete govoriti neko reče loše se čuje ili slično. I to vam je jako jednostavno ovdje na početku napravite, kliknete test speaker and mikrofon i onda će vam se ovdje pokazati, prvo će vam se pustiti zvuk da vidite da li dobro čujete i onda će vam biti da vi nešto rečete pa ćete vi u pozadini čuti kako to zvuči. Također ovdje vam se nudi select mikrofon. Ako imate recimo mikrofon od laptopa, imate mikrofon od slušalica, tu možete birati koji ćete mikrofon, a kad u ovom prethodnom gdje ste slušali, možete onda odabrati, znači možete odabrati različite slušalice i mikrofon različitog uređaja. Znači sami tu selektirate. Meni vam je recimo, kupila sam slušalice, isto mi je, to mi je najjednostavnije, isto mi je, mikrofon mi je ovdje, slušalice su mi tu. I onda pritisnete yes, yes i onda vas opet vrati na ovaj početni ekran gdje trebate kliknuti join, znači da se uključi i zvuk i glas. Ok, čekaj, pobjeglo mi je. Ok, idemo sada dalje. Ovo je meni izgašena slika, ovo izgleda Zoom, ja sam jutros ovo otvorila. Meni je izgašena kamera, kao što vidite, i zato je samo ovaj moj ekran. Ovo je ono što će vam se otvoriti kada pritisnete ovdje Join with Computer Audio, otvara vam se ovaj ekran. I onda vam je moja preporuka da odmah desno otvorite sudionike. To ćete napraviti tako što kliknete ovdje na sudionici i odmah otvorite chat. Jako vam je zgodno imati ovdje i sudionike i chat. Kako možete pratiti što se događa i kako možete, ajmo reći, brzo vam je dostupno za nešto korigirati što je potrebno. Idemo sad redom proći. Ovdje će vam biti popis svih sudionika. Kraj popisa sudionika, to i sad možete vidjeti, postoje vam 3 točkice. Kad stavite kraj sebe, će vam pisati da promijenite profilnu sliku ili da promijenite svoje ime. Možete slobodno kliknuti na 3 točkice pa ćete vidjeti što vam nudi. Ja sam se ovdje, evo, vrlo vjerojatno vam ovo nudi, jer sam se ja ovdje ulogirala s drugog uređaja da vam pokažem primjer kako napraviti nekoga kao co-host. Ovdje gdje su sudionici, tu vam je popis svih sudionika redom, po abecednom vam je redu i onda možete direktno njemu chat pisati. Ono što ovdje ćete možda najčešće raditi je to da nekoga stavite kao co-hosta ili hosta. To je ovo što sam ja sa vama napravila. Sljedeće, još jedan detalj da ovdje prođem. Ovdje imate mute all. Da vidimo, jesam li napravila poseban. Jesam, dobro. Ovdje imate mute all. Kada kliknete na mute all, to vam ja odmah napravim na početku. Kliknem mute all, otvorit ću vam se ovaj prozor. Možete slobodno kliknuti pa da vidite. Stoji da mutate sve trenutne i nove sudionike. Ovdje vam je po defaultu kvačica,
I to vam je uvijek tako po defaultu. I vi tu kvačicu maknite, jer onda vam se sudionici neće moći sami odmjutati. To vam bude nezgodno, jer se opet iz nekog razloga neko slučajno, pogotovo kad je na mobitelu, sam odmjuta. Znači, gdje ide mute all, kliknete i maknete kvačicu, znači ne dopuštate njima da se sami odmjutaju. Kad im ne dopustite da se sami odmjutaju, onda znači da u jednom trenutku ako imate nekoga pita da vam govori, vi mu morate dati dopuštenje da se on odmjuta. To možete napraviti to možete napraviti ovdje gdje će vam biti popis svih sudionika, pa tu gdje su tri točkice, bit će vam, ovdje sad nema, ali će vam biti i opcija da ga odmjutate. Ili, ako ovdje imate na ekranu popis sve sličice ljudi, ovako će vam biti na desnom kantunu će vam biti tri točkice i tu će, kad kliknete tri točkice, će vam se ponuditi da tu osobu odmjutate. I onda će toj osobi doći jedan prozorčić da se sama može odmjutati. I tako vi upravljate ko će kad govoriti. Kad ostavite da se može bilo kad, u kojem trenutku svako uključiti, može vam doći do velike buke u prostoru. Jer neko se odmjuta, reče jednu rečenicu, kasnije ne izgasi zvuk, pa se drugi uključi i to vam može nastati cijela baš nepotrebna buka u prostoru. Sad, ovdje sam htjela reći da kod ovega chat dijela možete četati samo jednoj osobi. Na ovom dijelu kad vam stoji everyone, onda znači što pišete, pišete svima, ali kad kliknete ovu malu strelicu prema dole, možete odabrati kojem sudioniku želite pisati. Recimo, ja bi sad mogla ovdje kliknuti Ivona i onda bi pisala samo tom sudioniku. To vam je recimo jedna zanimljiva stavka, jer ako s nekim zajedno vodite neki proces, onda na takav način s njime možete četati u nekom trenutku kad ćemo ovo, što ćemo ovo, ili ako imate nešto dodati, možete mu na takav način da niko ne vidi, vi međusobno imate komunikaciju. Sad prelazimo na ovaj gornji dio. Što vam se tu nalazi? Ovdje uvijek možete na ovom zelenom mjestu možete kliknuti i pokazat će vam se koji ste meeting otvorili. Jer kad imate puno sastanaka tamo nekih mailima i sanjonca i ovo i ono i nešto mi bude, sam ja otvorila dobar link, jesam na dobro mjesto kliknula i onda ovdje provjerim, aha, jesam, otvorila sam privatni sat, u redu je. To je čisto neki double check. Također ovdje imate i ovo link, ako vas neko zadnji čas pita koji je link, možete kopirati ovdje link, poslati mailom ili slično. Ali kraj toga imate ovaj view. On vam je zanimljiv jer ima ovdje dosta nekih opcija. Te opcije možete sami istraživati, promijeniti temu i te neke stvari, full screen ili tako. No, međutim, ono što je ovdje nama zanimljivo, ovo view, speaker view ili gallery view. Speaker view vam je kada želite da samo onaj ko govori bude na ekranu. Gallery view vam je kada želite da svi sudionici koji su aktivni, koji su na sastanku, budu na ekranu. I onda vam to bude cijeli ekran pun vaših malih prozorčića. Kada stavite gallery view, a snimate, svi će vam ti ljudi biti na snimci. Pa onda vidite, ja osobno ne volim da ti ljudi budu na snimci ako će ta snimka biti na YouTube. Ako su neke ovako interne snimke, onda ostavim, ali recimo sad sam ja stavila na speaker view, tako da nekako zadržim vašu privatnost, neko zna, ne znam, u pozadini s nekim pričati, ne znam, jesti i tako. Ja vam volim kad snimam, imati speaker view i onda sam ja najmirnija. Kad držite speaker view, ne znači da ćete vi uvijek biti na glavnom ekranu. Može vam se dogoditi da vam random bilo koja osoba bude na glavnom ekranu. Kako da znate da se vi snimate? Tako što će vam u ovom gornjem dijelu, ovdje će vam biti slika svih sudionika, ne svih, nego tih koliko možete vidjeti u tom redu, i onda će vam oko vaše slike biti jedan zeleni ekran. Vaša će slika ima taj zeleni ekrančić i to znači da se taj ekran snima.
Ok, tu smo znači rekli speaker, gallery view. E sad, idemo dalje. Ono što je sa snimanjem. E, snimanje, idete na, imate ovdje cijeli ovaj popis stvari, s obzirom da ste ko host, sve vam je ovo trenutno vidljivo. Ovdje na more imate snimanje i onda record to this computer. Možete record to the cloud. Ja baš nisam, ja sve spremam na kompjuter, tako da mi je sve na jednom mjestu, uopće nemam pojma kolika je memorija clouda, niti sam ulazila u to. Ja sve spremam na kompjuter, tako da vrlo jednostavno tu kliknete za snimanje. Kada tu kliknete za snimanje, pojavit će vam se gore ovako recording i tu će ti biti opcija pause i stop. Ako u nekom trenutku želite pauzirati, recimo ako odaberete sobe, da ljudi idu u sobe, a ne želite da se ova glavna soba snima, onda zaustavite, pauzirate snimanje i kad se ljudi vrate iz soba, nastavite snimanje, da ne bi kasnije morali kidati video. To isto imate i u ovom ovdje donjem dijelu. To vam olakšava posao da kasnije ne kidate video. E sad ćemo krenuti redom po svojoj ovoj traci da vidimo što smo prošli, što nismo. Znači imate ovaj audio, kad kliknete na ovu glavnu sličicu, znači tu se mjutate i odmjutate, to znate. No međutim imate ovu ovdje mali strelicu prema gore i tu vam se otvara ovo. I tu vidite koji ste mikrofon selektirali. Ja sam evo selektirala ovaj neki audio i dole isti ovaj neki audio. U ovom trenutku nisam imala spojene slušalice, tako da meni ovdje u izboru mi nemaju moje slušalice. Inače mi tu bude još izbor i ovih slušalica. Ovdje opet imate ovaj test i sve. Ono što ja želim reći, da vi sada slobodno otvorite ovaj audio settings. Možete i sami probati jer otvorit će vam se jedan prozor, a to je ovaj prozor. E sad, audio settings, ovo vam je ono što ste na početku isprobali. Da li vam rade slušalice i mikrofon. Ako vam nešto za vrijeme sastanka pod znakove zezne, uvijek možete doći na audio settings i ovdje provjeriti što se događa. Zašto smo mi sad došli ovdje? Zbog ovega audio profila. Ovaj audio profil je zanimljiv iz tog razloga što Zoom ima tu opciju da neutralizira pozadinske zvukove. E sad, vrlo vjerovatno vam to po defaultu stoji auto i onda on to sam dešifrira što je vanjski zvuk, a što je vaš stvarni zvuk. Ako vam stoji smanjeno, to znači da će on hvata sve vaše vanjske zvukove. To znači ako imate neko da lupne vam vratima ili zna se čuti ako ste blizu otvorenog prozora pa se znaju čuti auti u pozadini. Ja vam ovdje stojim, držim na high i zbog toga mi je ovako čist glas, znači ništa se u pozadini ne čuje. Toliko se ništa ne čuje da se ne čuje ni ovo. Znači ovo je izuzetno jaka slušalica koja se ne čuje. Sad, to vam je prednost i nedostatak. Kad imate predavanje, to vam je prednost jer vam je čišći glas, ništa vas u pozadini neće čuti, ništa neće ometati. No međutim, to vam je nedostatak ako imate govori neke tihe tonove. Recimo, ako pjevate, ovo vam nemojte držati na high, jer kod pjevanja imate tihih tonova i kad vi pređete u tihi ton, on to prepoznaje kao pozadinski zvuk i onda ga izgasi. Znači, ovisi kakva vam je radionica, ali ako imate koristiti tihe i glasne tonove i ako imate koristiti bilo kakve vanjske zvukove, nemojte držati na high. Ova će se šuškaljica čuti jedino dok ja govorim. No međutim, ona tu uopće ne čuje. Ja ovo držim kod sebe na haju iz još jednog razloga što je ova prostorija u kojoj se nalazim nema namještaja te jako loše ozvučenje.
Često vam Zoom ima to pozadinsko šuštanje ako držite ili na autu ili na ovom smanjenom dijelu. Mogu vam pustiti, baš vam namjerno pustiti da osjetite razliku i to baš sami testirajte. Evo sad ću ja vidjeti chat što ste pisali. Ne čujem Ivonu. Jel me vi ostali čujete? Ok. Što sam htjela? Aha, sad ću vam pokazati kako se loše čuje kod mene, zato što je kod mene takav prostor da se ja cijelo vrijeme moram držati na haju. Kada stavim na... Evo, je li sada, kako vam je sada moja pozadina? Da li čujete neko šuštanje, kao da imam nešto... Ali zato sada se ovo jako dobro čuje dok ja šutim. Znači, to vam to znači. Koliko će on ugasiti vanjske zvukove, a koliko neće. Kod mene ovo ne dolazi u obzir jer mi je prazna soba, akustika je dosta loša u ovoj prostoru i onda ja stavim na high. I kad sad sam promijenila na high i sad je to dobro, ali ne čuje se moja šuškalica. To vam je čisto da malo opipate tu razliku. Nekad će vam neko reći ne čuje se, a vi nećete znati zašto se ne čuje neka glazba koju svirate, a ovdje vam je ta caka. To je najčešća neka gdje se ljudi zeznu zašto mi se ne čuje glazba ili dok svira neko uživo, jel? Ok, da li je to svima jasno? Jesam to dovoljno dobro objasnila? Sad ću ja ponovno šerati onaj moj ekran. Jesmo tu, jesmo. Ok, meni vam stoji na high, vi testirajte, to vam najbolje s nekim da se dogovorite pa da vam neko dava feedback kakav vam je glas. Nemate tu drugog izbora. Tu vam stvarno treba neko da se uključi u drugoj prostoriji i da vam s vama zajedno testira. I to znači uvijek možete u bilo kojem trenutku sastanka možete doći tu, recimo možete držati na high da se ne čuju pozadinski zvukovi, ali ako imate meditaciju gdje ćete biti tihi, nešto pjevati, želite svirati, onda u tom trenutku kad je meditacija odete i stavite na, ne znam, auto. Ok, idemo sada dalje, a to je ovaj dio video. Video je ovdje meni u ovom izvornom dijelu bio izgašen i sad je upaljen, no međutim ovo sam htjela pokazati. Evo ga. Ovo je kad kliknete dole video, kad kliknete ovu gornju strelicu, otvorit će vam se ovaj ekran. I tu imate, ja sam ovo nekako, ne sjećam se nikad, ovo mi tako stoji vjerojatno po defaultu, no vi sami to testirajte da li želite da vam, znači Zoom, jedna me, aj sam se sjetila ove scene, jedna me osoba pitala zašto jedna naša učiteljica, ma zašto Sanja, kako je moguće da Sanja je u Meksiku imala tetovažu na ovoj ruci, a nakon 2 godine u Zagrebu imala na ovoj ruci? To je jako dobro pitanje. Razlika je u Zoomu. Da li želite da vam Zoom reflektira kao ogledalo ili želite da vam zamijeni strane? Ne znam li možete razumjeti. To vi sami odredite kako vi želite. Meni je prirodnije da mi ovako stoji, da ja sebe, da kad radim ovom rukom, da je to meni na ekranu ova ruka. Inače, da stavim obrnuto, ja bi radila ovom rukom, a dizala bi ovu ruku. I to mi je malo meni za bilo teško za pohvatat. Ja bi sebe gubila gdje mi je koja ruka. Ja vam držim da koju ruku dignem, ovo je meni desna ruka i to je meni na ekranu ta ruka dignuta. I tako je meni lakše pratiti. Vi to vidite kako je vama. Ono što sam vam ovdje htjela pokazati je vezano za kameru. Sad, ja imam svoj laptop koji ima svoju po defaultu neku kameru. Moj laptop vam je neki najprosječan laptop, znači nije niti neki poseban, niti nešto, neki prosjek, neki, ne znam nijak,
kupila sam ga prije 2, 3 godine, nisam znala da ću do ovdje dogurat. Imate znači osobe koje će vam u startu kupiti jako kvalitetne neke rekvizite i s time u startu krenuti raditi. Ja sam tip osobe, idem ja pomalo pa ću vidjeti gdje me ovo vodi pa ću nadograđivati. To je nekako više kakav ste tip osobe. Ja sam u početku kupila neki standardni neki laptop i taj laptop mi je došao sa dosta lošom kamerom. Ovdje čak na ovom ekranu gdje sam ja, čak si ne vidi koliko je loša kamera, zato što je dobro danje svjetlo. Ono što sam htjela preporučiti, ako imate lošu kameru, uložite u neku kvalitetniju kameru. Opet, ja sam uložila u neku kameru koja je bila srednje cijene, znači pošla na neku stranicu, vidjela sam najjeftiniju, najskuplju, te najskuplje su neke profesionalne, ja sam našla neku srednju cijenu i pogledala sam malo veću cijenu i ta je malo veća bila na popustu, došla je do razine srednje cijene i tu sam kameru kupila. I tu kameru imam odvojeno od laptopa i nju koristim. Što se tiče ovih slušalica, isto tako, neko će odmah u startu uložiti nešto najskuplje, ja sam istom logikom išla. Ne znam, neka provjerena marka, mislim da je Logitech, našla sam neku koje su najskuplje, najjeftinije, daj neku srednju i tako malo skuplje od srednje neke. I to vam je sasvim dovoljno za vaš početak. Što se tiče kamere i pozadine, ne možete nikad faliti ako stojite ispred bijelog zida. Jer recimo na ovom ekranu gdje sam ja, ovo vam je izuzetno onako blaga je riječ neprofesionalno. Namjerno sam ovo slikala, nemojte nikada vam se vidi ovako otvorena vrata, druge prostorije. To je dosta, ljude stavlja pažnju na te neke stvari. Onda ljudi gledaju ovaj detalj, kakva mi je ovo ovdje slika. Ili recimo, ako imate nešto bilo što puno u pozadini, ljudi stavljaju pažnju na to. Najprovjerenije, najsigurnije, najjednostavnije vam je da imate jednobojnu pozadinu, da ljudima ne odvraća pažnju i meni je to bilo nekako previše bijelo, ja sam dodala sebi ovdje ovaj cvijet i ovdje sam dodala perje. To se meni nekako svidjelo i ja sam stvorila taj neki svoj prostor između cvijeta i perja, oni su postali neki moji saveznici i uvijek sam na istom mjestu. To će vam puno značiti, jer ćete stvoriti to mjesto, ta će vam mjesto stvoriti tu vibraciju s koje vi stvarate te ceremonije, predavanja ili bilo što drugo. I koliko ćete vi često biti tu, kako god dođete na to mjesto, jako ćete se lako prešaltati u taj mod i sve će vam se vratiti, jer stalno na tom mjestu držite Zoom sastanke, držite ovo, držite ono i čim vi sjedete na tom mjestu nakon nekog vremena, odmah će vam iz navike preći u taj mod, aha, sad držim sastanak, sad držim ovo. Tako da vam je moja preporuka da imate neko svoje mjesto gdje ćete to uvijek raditi sa iste pozicije. Još jedna stavka vezano za kameru. Kameru namjestite da vam gledate točno u nju. Tako da vam sudionik ima taj osjećaj ravnopravnosti govora. Ovdje kod mene je blago sam ja iznad. To niko neće na prvu primijetiti, ali naša podsvijest radi i onda kad je vama kamera ispod i vi gledate odozgor, onda izgleda kao da ja vama govorim, vi morate ovako, onako, kao da sam ja nadmoćnija od vas. A ako vi stavite da vam je kamera da ste vi ovako gledate u kameru, onda će biti jadan mala, ja vama pričam o nečemu, bez obzira što tako nećete možda biti, ali s vremenom podsvijest to tako nekako, kako ste vi ovako ispod, onda to tako nekako ispadne. Namjestite se, nađite svoj položaj i napravite da vam je kamera točno ispred očiju. I onda će vam ispasti da točno govorite ravnomjerno prema sudioniku. To su ovako neki detalji koji nisu vezani za Zoom, ali su vam dobri za znati za općenito sastanke. Isto tako osvjetljenje. Recimo na ovdje mojoj kameri vidite da je loše osvjetljenje. Ovdje imam prozor krovni iz druge sobe. Ovdje imam neko osvjetljenje. Ovdje osvjetljenje je katastrofa. Ovo je bilo jutro, ovo je vanjsko svjetlo bilo. Uložite, ako nemate dobro svjetlo, uložite na jedno svjetlo ili
ili onaj ring koji će vam biti tu kraj ekrana. Pripazite, kada kupujete ring, ja sam prvotno kupila onaj mali ring koji je mal, sad ću vam pokazati koliki, ne znam koliki je promjer, ti su vam prsteni u promjeru. No međutim, taj ring koji sam kupila prvotni vam je bio točno ovako oko mog mobitela i to vam je malo za laptop, nije dovoljno jako svjetljenje. Ako kupujete ring, kupite ovaj veći, to su vam dvije dimenzije ringa. Jedan je ovako mali da vam obuhvaća samo mobitel, a drugi vam je, isto možete staviti mobitel, ali vam je veći. Ja mislim da je promjer oko 40 centimetara, tako nešto, ali nemojte me to hvata za riječ. Svakako na ekranu tom kad kupujete vidite koliko je udaljen od mobitela, to su vam slike ili u promjeru gledajte. Svakako kupite veći zbog vašeg osvjetljenja. Vrlo vjerojatno će vam osvjetljenje prirodno koje imate u sobi biti malo. Jer vidite što se meni osvjetljenje nije toliko dobro jer ja imam ovu ovdje sjenu. Vidite, jer to mi nije od ovog ovdje svjetla, nego mi je to od ovog svjetla što je mi je iz sobe svjetlo, jer vidite udara s ove strane. No, međutim, da izgazim to svjetlo, ovo bi mi bilo premalo svjetlo. Zapravo, tu bi sad trebalo ići na neko svjetlo koje će mi biti ovako gore iznad, da bi moja sjena bila u pozadini. Nemojte se puno na početku time zamarati. Mislim da nikome ne smeta, neće smetati vaša neka ovakva pozadina, ali to su vam neki detalji koji se tako prate i gledaju. Također tu pozadinu nećete imati ako niste uza zid, tako da možete na takav način izbjeći pozadinu. Maknete se malo od zida prema naprijed i onda pozadine logično nema. Ok, idemo sada dalje. E sad, znači, prošli smo audio, prošli smo video, sudionike smo prošli kad smo ovdje ovo otvorili, chat smo prošli kad smo ovo ovdje otvorili, ovdje vam je reactions, to vam je više za drugu stranu, znači kad kliknete na reactions moći ćete staviti srce, bilo koju neku reakciju koju god želite, to možete i vi, evo, to vam je čisto onako neka usputno. Ovdje vam je za podizanje ruku. To vama kao domaćinu neće trebati, no međutim ljudi će vas pita kako podići ruku. I onda rećete dole da je u ovom redu raise hand i tu oni kliknu i onda će mu biti prikazano podignuta ruka. Na mobitelu je to drugačije, isto se dole nalazi, no često ako vam je sužen ekran se nalazi pod more. Znači sve što nemate u ovoj traci vam se nalazi pod more. Kad kliknete na more tu će vam biti cijeli popis tih stvari. Ok, i sada dolazimo do onog zanimljivog dijela, to jest share. Znači ovdje imamo ovu ikonicu share, s obzirom da se vi ko hosti, vi je možete vidjeti i možete kliknuti. Trebate kliknuti na sredinu ikonice, to ili možete sami napraviti ili možete pogledati. Znači, kad kliknete na tu zelenu ikonicu share, otvorit će vam se ovakav ekran. Kako se zoom updata, taj ekran zna promijeniti oblik. Pa nekad je ovo bilo tu gore, ovo je bilo dolje, nije vam važno kako izgleda, snaći ćete se. Ono što vam je važno da uvijek tu imate ove application windows, tu su vam što vam je u pozadini otvoreno. Znači, meni u pozadini otvoren folder šesta kakao ceremonija, Zoom radionica, otvoren mi je jedan Word i otvoren mi je PowerPoint. I onda vi odaberete koji ćete ekran šerati. Ja sam ovdje odabrala, otvorila u pozadini ovu šestu kakao ceremoniju jer ću s vama šerati jednu glazbu koja je na tom folderu. No međutim, ako šerate prezentaciju koja nema zvuk, onda samo odaberete, recimo, kliknete na ovaj ekran i stavite share i on će se šerati preko svih. No međutim, ako želite šerati zvuk, puštate neku glazbu, onda idete na share sound. To obavezno morate kliknuti. Svaki put kada uđete na ovaj ekran share-a, uvijek vam je ovaj share sound izgašen. Znači, ako trebate 5 puta pušta glazbu, svih 5 puta ćete treba kliknuti share sound. To nemojte zaboraviti, jer ako to zaboravite, pustit ćete glazbu i krenula je glazba, ljudi ništa neće čuti. Znači, share sound, provjerite da li vam je tu i onda kliknete ja ću kliknuti na ovu šestu kakao ceremoniju.
Evo samo da pokažem. I kad sam ja kliknula na onaj folder šestaka kao ceremonija, otvorilo mi se ovo. Ovaj zeleni ekran vam je ono što se vidi na ekranu sudionicima. I što znači vi ovo kad ja šeram vidite. I ja želim pustiti ovu treću glazbu, onda ću dva puta klikom mišem tu pustiti i onda će se stvoriti ovo. Ovo će biti na mome ekranu i tu je krenula glazba, šerala sam zvuk, no međutim sudionici neće vidjeti ovo, nego će vidjeti u pozadini da je zeleno ostalo na ovome. Čisto da znate, jer sam se ja zezla par puta, jer ovdje sam pustila zvuk sa slikom. Ja sam mislila da svi vide tu super sliku i taj spot koji sam htjela da svi vide, no međutim ljudi su vidjeli ovo. Znači ljudi su vidjeli ovaj ekran, nisu vidjeli ovaj ekran koji sam ja vidjela. Čisto da znate, to vam je kod ovega šera tako. I tu pustite glazbu, to vam ja ne bi testirala, to vi sami testirajte kad budete. E sad, što je sljedeće? Dok ste na ovom šeru, gore će vam biti, kako bi to rekla, pobjeći će vam vaše mogućnosti. Ovo je ono kako po standardu stoji, no međutim s vremenom ova crna linija vam ode gore i ostane vam samo ova linija. I to je ok, to je takav Zoom funkcionira. Kada želite chat napraviti, samo odete ovako gore, malo maknete do ovega ekrana i onda će vam se prikazati opet ova crna linija. Možete onda kliknuti na chat i onda vam se, mimo toga što ide glazba, ići će i dalje glazba, sve će ići prezentacija što god, otvorit će vam se chat i taj chat se ne vidi. I dalje se vidi samo ovo, vidite u pozadini gdje je ovaj zeleni ekran. Vama će se vidjeti ovaj chat i moći ćete četati, a šerat će se zapravo ekran ovaj. I kad želite završiti vaš share, stavite stop share i tu vam se onda vraća sve na standardno. Znači, nakon stop share vam se vraća na standardno. Ovdje bi vam zaustavila jedan trenutak da vam pokažem kako ćete samo ću proći. Jel ti sve snimaš preko laptopa ili koristiš mobitel pa onda uploadaš na YouTube? Ja sve snimam preko laptopa, spremi mi se to na laptop i onda preko laptopa otvorim YouTube i onda preko laptopa uploadam na YouTube. Sad ću vam pokazati, ako želite, što mi često radimo na kao ceremonijama, želite šerati nešto sa YouTube-a. To vam traži jako puno interneta i morate imati izuzetno dobar internet za to, jer će vam stalno štekat, bit će vam usporena slika. Zbog toga vam je bolje da downloadirate taj video s YouTube-a na vaš neki media player i onda pustite preko vašeg media playera. To vam je dosta jednostavno napraviti. Kako ćete, samo da stavimo share, kako ćete downloadirati nešto sa YouTube-a, evo samo malo da se to pokrene, evo ga. Ovako, znači imate neki video s YouTube-a, nebitno, sad ću otvoriti bilo koji prvi video koji mi izbaci. Vidite kako je sad usporeno, jer i moj laptop treba probavi, i moj internet treba probavi, evo sad guruat ćemo. Sve je dosta... Ovako ćemo ga otvorite ga, da mi samo se ne krene, evo ga, kopirate ovaj link, kopirate i onda idete na ovo ću maknuti, idete na najobičniji Google pretraživač i utipkate convert YouTube to MP3 ili MP4, ne bi, to će vam biti. Evo ga. I onda ćemo vam dati dosta nekih tu aplikacija. Isprobajte koja za vas vrijedi. Ja sam imala prošlu aplikaciju koja je bila odlična, no međutim
jednostavno više te aplikacije nije imalo, pa sam našla ovu neku, nisam baš njome zadovoljna, YouTube konverter i onda tu unesete taj link tega, sad smo mi sad gurua ili koga smo već uzeli i onda vam se ovdje nudi pokaže i onda downloadate. Ovdje odmah on nudi jedino MP4, nekad mi nudi MP3 i onda to downloadate i to će vam se spremiti na vaš kompjuter. Često vam se kod ovih aplikacija kad stavite download otvori pop-up neka reklama. I možda vam se dva, tri puta otvori reklama, samo izgasite tu reklamu i opet kliknete download. Izgasite reklamu i opet kliknete download. I to će vam se downloadirati na vašem kompjuteru i onda vi lagano preko nekog medija playera pustite tu glazbu. To vam je puno sigurnije i manje interneta traži. Ovo vam neće štekati. Dok će vam ovo preko YouTube-a vrlo vjerojatno usporavati dosta internet. Ok, to smo prošli. Da vidimo. Idemo sada dalje. Što nam je sljedeće na listi koju sam ja spravila? Aha, sobe. To vam isto zanimljivo. Znači ovdje imate još nešto host tools, to možete sami proučavati. Ovdje, kao što smo rekli, možete pauzirati i stopirati snimanje. I ovdje pod more imate te whiteboards i te neke stvari. Možete raditi one pulsi, one da vam upitnike, kako ćemo to nazvati, da glasovanje. Ja vam to recimo nisam nikad imala potrebu koristiti. Pogotovo na početku, to je onako malo zahtjevnije možda, ali definitivno ako vam u nekom slučaju treba, samo koristite. Ono što će vam možda trebati su sobe. I sad slobodno, ako želite, možete kliknuti na ovaj breakout rooms da vidite kako to izgleda. Otvorit će vam se ovaj prozor. Nećete još kreirati sobe bez obzira što otvori ovaj prozor. Ovdje sad meni piše samo jedan sudionik zato što sam ovdje bila samo ja spojena, ja host i co-host. Ovdje će vama pisati koliko želite soba kreirati, a dole će vam automatski pisati koliko to znači da će biti ljudi po sobi. Što znači, vi sad to otvorite i ako je nas ovdje, ne znam, 15, kako možete slobodno proba, gore kliknite 2 sobe, 3 sobe, 4 sobe i vidjet ćete kako će vam se dole smanjivati koliko je broj ljudi u sobi. Ono što vi želite prije sastanka definirati koliko želite da bude ljudi u sobi i koliko želite minuta potrošiti na taj sastanak. Recimo, želite da bude po 3 ljudi u sobi i da sastanak za sobe traju 15 minuta. I onda namještate ovdje, stavite plus sve dok ovdje ne vidite 3 broj. Često će vam to biti 3 ili 4 jer nije uvijek neparan broj. Onda će neke sobe imati 3 ljudi, neke će imati 4 ljudi. Znači ovdje vam sam Zoom računa s obzirom na broj sudionika koliko će ljudi biti u sobama. Vi unaprijed samo trebate definirati koliko želite ljudi u sobama i koliko dugo želite da sobe traju. Ovdje možete include ili ne želite uključiti co-hosta. Znači ovdje dignete kvačicu, po defaultu vam stoji tu kvačica, ali ako ne želite uključiti da vi i neko ko s vama govori bude u drugoj sobi, onda ga isključite iz toga. Znači maknete ovu kvačicu i onda stavite create. Je li ovo jasno, Bilje? Ok, onda stavite create, to možete i sad staviti create jer neće se još kreirati sobe, da vidite kako izgleda. Meni sad ovdje, s obzirom da sam samo ja bila sudionik, samo jedna soba. Vama ovdje vrlo vjerojatno koliko ste tamo stavili soba, piše 2, 3, nebitno. Da sad stavite open all rooms, otvorile bi vam se sve sobe. No međutim, prije nego to stavite, trebate poći odrediti koliko vremena će vam trajati. I zbog toga idete na options i slobodno sad kliknite options da vidite što će se dogoditi. Kad kliknete options, otvorit će vam se ovaj prozor.
Ovdje sam ja, kad postavite ove postavke prvi put, uvijek će vam ostati iste. Ja sam stavila da se sudionici u bilo kojem trenutku mogu vratiti u glavnu sobu i ovdje je ono što mijenjate, koliko želite da sobe traju. Ako ste odlučili 3-4 sudionika, ukupno 15 minuta, ovdje označite 15 minuta. I ovdje označite da li želite odbrojavanje. I nakon što prođe 15 minuta, da li želite u sobi da krene odbrojavanje i koliko dugo želite da traje odbrojavanje. Evo ovdje stoji 15 sekundi. Tu vi promijenite prema nekoj vašoj želji. Zoom će vam pamtiti ono što je zadnje bilo, što znači da sam zadnji put imala neke sobe od 12 minuta gdje je 15 sekundi bilo odbrojavanje. Tek kao ovo sve napravite, stavite Open All Rooms. Kad stavite Open All Rooms, krenu se sobe aktivirati. Znači, ovo sve što radite, evo neko je nas aktivirao, jel? A, nema veze. Close All Room sastavila. Super, to znači da vježbate. Stavila sa Close All Room. Mhm. Ovo sve što vam ja pričam ne vidi se na ekranu ljudi, da znate. Tako da vi to možete i možete i malo prije otvoriti, znači ne morate, jedno vam je nezgodno ako se ljudi izlaze sa sastanka kad se sazna da su sobe, jer se onda stalno to treba nanovo napraviti. Ali ovo sve što pripremate se ne vidi na ekranu, tako da tu lijepo, lagano dajte si vremena, odlučite koliko i open all rooms i sobe krenu. Mhm. Sad, to bi vam bilo to što se tiče cijelog tega donjeg reda i ovo su vam te najosnovnije stvari. Ono što vam jako zgodno, da vi vaš ovaj ekran Zooma možete smanjiti koliko god hoćete i imati neke svoje zabilješke, neke svoje natuknice. Jer recimo ja sam sad ovdje dala primjer, ovo je moj Zoom sastanak, ja sam taj ekran smanjila do tu da ovdje mogu pratiti sudionike, a i da mogu pratiti ako neko piše nešto na chat, a ovdje sam u malom prozorčiću otvorila svoj Word gdje imam neke natuknice koje sam planirala vama reći. Znači to možete imati da ne bude ono imate natuknice na papiru pa onda da svako malo dižete i spuštate glavu. Ovo vam je zgodno jer vam se nalazi odmah na istom ekranu i odmah je do vas. Znači namjestite tako ako trebate neke natuknice ili nešto da ne biste zaboravili, namjestite tako. Isto tako, nakon što sastanak završi, idete u donjem ovdje redu, čekaj da vidimo gdje nam to zadnji put ima. Ovdje vam ima End. Kad kliknete na tu strelicu End, otvorit će vam se End Meeting for All. To je kad želite svih odmjuta, kad želite završiti sastanak. Zašto sam sad malo zamucala jer sam se sjetila da ako prije sastanka želite da se svi pozdravite zajedno, ovdje gdje su vam tri točkice, ima vam, kliknite slobodno na tri točkice pa će vam biti ponuđeno u prvom redu, ako se ne varam, vam bude ponuđeno da odmjutate svih zajedno. Piše nešto unmute all, tako nekako. Ovdje vam ima End Meeting for All, kad kliknete End Meeting for All, automatski vam se prekida snimanje. Ne morate se misliti da li ste prekinuli snimanje ili niste. Automatski vam se prekida snimanje i odmah vam se nakon toga otvara ovaj ekran gdje automatski vam ide Convert Meeting Records gdje se automatski to konverta. I to vam se onda spremi u folder koji vam se isto automatski otvori i to vam je folder, evo, ovo je taj video, ima i audio verzija i ima ovaj neki drugi format. Znači, spremi vam se u neki vaš folder, meni to automatski bio folder Zooma i tamo mi se svi zaredom spremaju sastanci. Sad, kad smo ovo sve prošli, ja idem pogledati one svoje notice što sam ostala da vam ne bi što propustila, jer imam ovaj Word koji sam stavila. Aha.
na početku, ono kad sam govorila kreiranje Zoom soba, znači ja sam imala jednu Zoom sobu, te meditacije u tišinu su mi bile preko mog, i dalje su preko mog ovoga personal accounta, personal ID-a i one su uvijek stalne i to sam znala da će uvijek biti stalno i to sam tako na početku stavila i to je tako. Također, isti taj link koristim i za satsange i za ne znam, tako neke stvari. No, međutim, kao što sam rekla, za sanjaonice mi je drugi link, za neke privatni sat, rad jedan na jedan mi je skroz drugi link. Zašto vam to govorim? Jer to vam je meni svaki taj link mi ima svoju energiju, kao da sam ušla u drugu prostoriju. Recimo, imam link za rad jedan na jedan i to mi je poseban link i kad ja ukliknem rad jedan na jedan, toliko puta sam često ulazila u taj prostor rada jedan na jedan da mi to jednostavno otvara kao da sam ušla u prostoriju svoj neki prostor gdje radim jedan na jedan. Kada otvorim link za sanjaonicu, tu mi je već onda drugačiji ambijent toga prostora, kao da sam ušla u skroz drugačiju uređenu prostoriju. Zato vam ja volim ima za neke stvari koje mi se ponavljaju zasebne linkove koji su drugačiji, jer meni je to energetski draže razdvojiti, a vi sve možete imati na svom personal linku, no međutim onda riskirate da vam neko slučajno nekad klikne personal taj link i upadne vam na sanjaonicu, a tamo ste trebali biti vas samo 10. To malo tu, to sami vidite posložiti u vašoj glavi kako želite, zašto. Rekla sam, aha, to vam nisam rekla. Kada šerate zvuk, odnosno ono što smo malo prije pričali, pustite media player, samo se sjetite da pojačate taj media player na maksimalno. Znači, pazite, provjerite da li vam je media player pojačan na maksimalno, da ljudi mogu čuti. Jer nekad vi dobro čujete jer imate možda dobre slušalice, a druga strana loše čuje jer je preko mobitela. I vrlo je bitno da neke vama taj media player na maksimalno, onda lako vi slušalice smanjite vama na kompjuteru. Zbog drugih ljudi koji možda nemaju takav dobar zvuk. Aha, ok. Ja mislim da sam ja kroz sve ovo što sam imala prošla. E sad, da pitam vas koliko je vama ovo bilo u redu, da li imate pitanja i, i da li je ono bilo vam jasno. Ako kad budete sami radili, ako budete imali potrebu bilo što pitati, slobodno me kontaktirajte. Pa mogu vam i ja biti ta osoba preko koje ćete vježbati da testirate zvuk, jer vam na početku treba takva neka osoba da čuje vam zvuk, ne možete sami. I moja vam je to preporuka, uvijek isto na istom mjestu, nemojte, ono, nezgodno je kad se selite jer stalno nešto isključite, uključite, najbolje vam je sve drža isto i ne micati. Iz tog razloga sve postavke, svi ste sve isto, samo sjednete na to mjesto, stavite i sve radi. Naravno, laptop uvijek dignete, nosite i što god vam treba, nego više vam govorim onako nezgodno je kad se stalno negdje selite pa namještaš ponovno kameru, više je to nezgodnije i zbog kamere i zbog osvjetljenja i svih tih stvari nego zbog bilo čega drugoga. Ok, dragi moji, ako nema pitanja, mislim da bi to bilo to od mene. A kako vas je lijepo vidjeti, čekaj da vas još malo vidim. Evo Bilje, čekaj. Možeš se sama odmjuta zato što si kohos. Pa hvala ti od srca. Dosta stvari sam znala, ali puno sam isto naučila, tako da hvala ti. Srušila si mog džuru, jer moj džuro je bio uvjeren da meni treba stativ i ring light i sve da se ja mogu snimati. I onda sam sad skužila, pa ja to mogu sve preko Zooma raditi. Tako da hvala ti na tom i hvala ti što dijeliš svoje znanje sa nama i mislim da ti super to ide sa tehnologijom i eto, hvala. Hvala, Bilje od srca. Da ću ti, sasvim dobro si ovo pitala, jer to je jedan detalj koji je
mana Zooma. Zoom kad se uploada na YouTube, znači video koji se downloadira kod vas je super kvalitete. No međutim, kad se on uploada na YouTube, vrlo vjerojatno je do YouTube-a, ta kvaliteta videa bude loša. Pogledat ćete, baš bude loša kvaliteta videa. U temu je neka, ajmo reći, mana. Mana prebacivanja na YouTube. Ako želiš nešto kvalitetno na YouTube, bolje ti je snima se nekako direktno, ali ako imaš ovako sastanke, onda ti je to jedini izbor, jel? E, super, vidiš, to mi je sad jako bitno, hvala ti na tom. I samo još jedno pitanje, jer tvoje svjetlo je stvarno fantastično i sad ja ne znam je li to stvarno do tvog zida, zato što sjediš, zato što ti je pozadina, ajde da kažem, čista, ili kako ti to imaš svjetlo, imaš nešto posebno? E, Na početku se to malo sve testiraš i isprobavaš. Ja recimo nisam zadovoljna mojim svjetlom zbog ove sjene. Ali moje svjetlo je bilo prvo sam kupila ono malo što sam rekla i ko da ne radi i samo sam ga stavila sa strane. No, međutim, presmiješno je, našla sam doma jednu lampu i vam ovdje lampa stoji, sad ću vam ja pokazati. To vam je jedna lampa koju sam dobila na poklon i zapravo mi ona stoji, je li vidite? Znači, Aha. najobičnija lampa koju sam ja ovako stavila tu. Bitno vam je da nju stavite poviše kamere, ono, da vam stoji točno tu gdje bi zapravo išao i taj ring svjetlo. I upaljeno mi je najnormalnije svjetlo, s tim da sam namjerno kupila najjaču moguću žarulju za ovo svjetlo, tako da je tu full jaka neka žarulja. Eto, to ti je to nekako kod mene. Ali mislim da ti onaj veliki ring će ti biti sasvim dovoljan. Super, hvala ti od srca. Nema na Baš mi je čemu. pružila, hvala. Odlično, baš me veseli vidjeti i tvoja videa. Željkica kaže, ti si tako divno, velikodušna osoba, čuda si gotovo, vrlo detaljno i metodično, hvala ti od srca. Hvala ti, Željka. Tu sam da vas potaknem da i ja vas ovako gledam. Hvala od srca, večeras je bilo jako lijepo i služilo mi, naučila sam jako puno. Super, Lidija, vidimo se onda na tvom nekom sastanku Zooma. Ivana, slobodno se sama možeš odmjutati. Evo, jel se čujemo? Da, Puno hvala. Bilo je vrlo, vrlo detaljno, vrlo korisno i moram reći da sam jako puno naučila i jako sam zahvalna što si pokrenula ovo jer kad bi sad sama krenulo istraživanje i igranje, to bi uzelo jako puno vremena. A sada već kad jednom nešto čuješ, nešto znaš, puno je lakše se snaći u svemu ovome. Tako da hvala od srca. Hvala ti. hvala Ivana. Tako to na početku djeluje, ali onda idete jedan korak po korak. Ja isto nikad nisam bila na nikakvoj radionici, nego sam samo na početku znala odmutat se i video izgasi upali. A onda sam naučila te neke najvažnije stvari i to mi je takva postala navika. Znači prvo kad upalim, provjerim zvuk, ono na početku što sam rekla. Onda provjerim da li mi je gore, to mi je drugi korak. Jednostavno imam te neke korake koje slijedim. Onda provjerim view, da li mi je speaker view, jer znam da ću snima sastanak. Onda uključim sudionike i odmah kad uključim sudionike stavim mute all i da im ne dopustim da se sami odmutaju i onda otvorim chat. I tek onda upalim video i audio. To su vam neke moje 4 koraka koja svaki put su ista. To je ovako moj jedan kružni redoslijed koji napravim i onda upalim audio i onda dole otvorim pod more snimanje da ne bi zaboravila snimanje i to mi stoji onako pomalo tu otvoreno samo da me podsjeti kad krenem da prvo uključim snimanje. Eto, to vam tako ono, napravite ta neka 4 koraka prije nego upalite vašu kameru. Prije svega, da to ne zaboravim reći, prije nego uopće išta upalim, ako sam micala laptop, onda obavezno otvorim neki drugi sastanak i provjerim kako mi kamera stoji. Jer ako nemate waiting room, nezgodno je jer će vam se ljudi, moguće da će vam se već uključiti prije nego vi dođete, pa onda ćete namještati kameru. Nekako samo nije profesionalno. Možete, ali ono.
Ali recimo, ako imate waiting room, onda vam to nije problem, jer vi odlučujete kad ćete pustiti osobu, onda možete namještati kameru kako želite i kad želite. Ali svakako ako nešto mijenjate, provjerite na nekom drugom linku da li vam sve stoji kako stoji, tako da vi kad upalite kameru vašeg pravog linka vam je sve lijepo. I ono najosnovnije, nemojte se prepasti kad nešto ne bude radilo, velika stvar. Znat će vam se dogoditi i to će vas uhvati panika kada otvorite vaš Zoom aplikaciju i neće vam biti niti jednog sastanka. I ono što ću otvoriti, kako ću otvoriti, koje je rješenje, pođete na link koji ste šerali ljudima, recimo na Viber, i onda brzo odeš na Viber i taj link pošalješ sebi na mail i preko maila uđeš preko tega linka. Jer zna zablokirati aplikacija Zooma, pogotovo kad Zoom napravi nov update, onda ima bugova često i onda im treba malo da to narihtaju. Ali nemojte se prepast kad ne vidite niti jedan link. To se zna dogoditi. Prije se češće događalo, onda samo lijepo smireno odeš na link koji si poslao, jer taj link postoji, taj sastanak postoji i samo taj link sebi pošalješ na mail, odeš na mail, otvoriš i to je to. Automatski će se on otvoriti preko tvoje aplikacije. Sve vam ima rješenje, samo treba onako, dosta je jednostavno. Zna se dogoditi, ja šta ću sad, samo smireno, za sve ima rješenje. Ako vam, ne znam što to može biti da nema rješenje. Sve je dosta jednostavno. Ako i nešto ne znate, pitajte, možda vam neko sudionika zna, je li znate kako ovo. Jer recimo, sad je greška u zadnje vrijeme, nakon zadnjeg updata je greška Zooma što kod nekih mobilnih uređaja, nakon što se ode u sobe, više se ne može vratiti na sastanak. I nismo znali kako to, ljudi pitaju kako to riješiti, kako ćeš ti to znati. Rješenje je najgluplje, ne padne ti na pamet, a to je jedan dečko podijelio koji je bio sudionik jednog sastanka i rekao jednostavno vam je, samo izgasite mobitel, ponovo ga upalite i radit će vam. Znači, izgaziš, upališ i radit će. To vam je često su rješenja jednostavna kad vi zadržite mir, a ne kad uđete u onu paniku što ću, kako ću, onda vam se sve zablokira, vi se zaledite, ljudi gledaju u vas, ne znate što biste. Sve je u redu. Ne znam kako bi ovo, da li možda neko od sudionika zna, samo opušteno, jer onda će vam doći ideja. I sve je uvijek kako treba biti, nemojte se ništa brinuti. Ok, to bi bilo to. Lijepa nasmiješena lica. Hvala vam od srca što ste bili tu, što ste ovo podržali. Najveću zahvalnost ćete dati i kao neku razmjenu energije kada vi napravite ovaj korak. To vam je, to nek vam bude neka i motivacija da pobjedite ovaj vlastiti neki strah od nepoznatog, svak ga ima, tako da samo hrabro i što god treba, tu sam. Hvala ti puno, stvarno super sve objasnila. Ja sam vam htjela biti učiteljica jedan period. Tako da evo sad ima to smisla. Shvatila sam, dosta mi ljudi dok sam objašnjala za kakao ceremoniju, onako rekla, super si to objasnila. Onda sam shvatila, vidiš, stvarno sam super ovo objasnila. Tako da mi je drago kad, ovo je vrilo u meni, samo je trebalo izbaciti, ali meni to uopće nije dolazilo na pamet, jer meni u glavi ja i tehnologija je ovako, ali ne mora značiti, mi čekamo da budemo savršeni u nečemu. Dijeli ono što znaš, ja ovo znam, ja to dijelim. Znam samo iz svog iskustva, nisam nikakvu radionicu prošla, niti sam nešto tehnološki dobro podučena. Ne, ovo sve što sam vam podijelila je čisto moje iskustvo.
I to je ono što dijelimo, tako živimo strast. Dijeli ono što sad znaš, nemoj teži nečem što ćeš htjeti znati, jer trebam ovo izbaciti iz sebe da bi mi moglo doći nešto novo. Ako ja ovo ne izbacim, ja sam da još zatrpavam s nekim novim. Vidite da mi se bila pojavila bijesnja, ljutnja, kako ta osoba to ne zna, želim joj reći. Znači, meni se pojavio bijes jer ja to nisam izbacila. Kad sam se saoslobodila, ko zna što će mi novo sljedeće doći. To je ono, dijeliš ono što sada znaš, ono što sada imaš. Ne čekaš da budeš profesionalac, nikad neš biti profesionalac, nikad neš biti savršen, nego dijeliš to što sada imaš za dati. Sve to kako bi se nešto sljedeće otvaralo. Eto ga, i samo hrabro, meni vam pomaže kad ovako krenem unutar sigurne zajednice, u kontekstu svi se mi ovdje znamo i to mi nas u startu bude neki olakšavajući moment jer znam da ću imati podršku. Jer svi mi uvijek imamo strah, neko će mi se rugat. Vjerujte, napravili ste da niko ne može sam odmutati, niko vam se ne može rugati, ali to su oni duboki strahovi. Svi gledaju u vas, sad će vam se neko rugati, sad će vam nešto biti ovako, onako. Samo se to neće dogoditi. Te strahove samo prođete. Mislim da sam podijelila sve te i svoje strahove koje sam imala. I to bi bilo to. Grlim vas, ljubim vas i pustite svima. Hvala vam od srca što ste tu. Ćao, čao.